Hata tufungue maandiko. Reka tunguri ivyanditswe. Napenda wasomaji wawili wa haraka haraka. Dushaka ni babiri bihuta cyane. Watanisaidia. Baza kumufasha. Macho yangu inakuwa na machupa, kuko amaso yiwe yafise ingorane, inakuwa na machupa. Yafise amachupa imbere, inaanza kujisaidia kwa kuona. Yalikuwa alifasha mu kuraba. Anaikuwa mwepesi anaweza tusomea. Umuntu abanguse Wakorintho wa kwanza sura yake ya pili, Abikorintho ba mbere igice cya kabiri, mstari wa 12 umurongo wa 12 mpaka 16. Kwa kuheshimu neno la Mungu atatusimama. Kuba ijambo reka tuvyagaruke. Karibu kwa msomaji. Kaanze kumsomea. Tunasoma Wakorintho wa pili sura 2 mstari wa 12. Ndio. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya Roho kwa maneno ya rohoni. 14. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni mpuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. 15. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Amen. Amen. Unaweza kukaa. Tunashukuru kufikia. Baba, ninakurudishia heshima. Ninakupa utukufu wewe, maana unastahili. Sijawahi kumwona Mungu aliye kama wewe, mwenye kusimamia ahadi, unaitembea kwa wakati, unaitenda kwa wakati. Pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani. Muda huu ni muda wako. Acha mimi nipotee, wewe uonekane. Acha mimi ninyamaze, wewe useme. Roho aliye mwalimu atusaidie, maana hakuna wewe kujua mafumbo ya roho yatokao kwako isipokuwa Roho wa Mungu. Acha tusaidie, atufundishe tena asubuhi njema ya leo. Tunateka yale mamlaka yote isiyotokana na uweza wako katika jina la Yesu Kristo. Acha Roho kutafsiri maandiko afanye kazi pamoja na mkutano. Tulivyoingia tusirudi tulivyokuja, lakini Roho atusaidie kuelewa kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu na wapichwa. Tumesoma kitabu cha Wakorintho. Twize cyangwa twasomye igitabo cy'Abikorintho. Hiki kitabu cha Wakorintho, igitabo cy'Abikorintho ni barua ambayo Paulo ameandikia Wakorintho. Chete Paulo yandikiye Abikorintho. Ameandika Wakorintho wa kwanza na wa pili. Yanditse Abikorintho ba mbere na ba kabiri. Waliokusanya vitabu vya Biblia, abantu bafashe ibitabo vya Biblia wakaita ni kitabu cha Wakorintho, babyita igitabo cy'Abikorintho. Lakini tukichunguza, ariko tumaze kwinjira neza, hiki kitabu cha Wakorintho, igitabo cy'Abikorintho ambacho kina sura 16, vise ibice 16, kinazungumza sehemu mbili, kivuga ibintu bibiri gusa. Sehemu ya kwanza, igice cha mbere, inaongea maswali 6 ambao Wakristo wa Korintho walikuwa nayo. Ivuga ibibazo bitandatu Abakristo b'Ikorinto bari bafise. Haya maswali yaliwatatiza sana watu wa Korintho. Ibyo bibazo abantu b'Ikorinto byari byababereye nk'inamba, na wakamuuliza Paulo maswali wapate mwangaza au mwelekeo kuhusu maswali yao. Babaza Paulo kugira ikibaronke inyishu y'ibibazo byabo. Hiyo tunaikuta katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mpaka sura ya 6. Ibyo tubisanga mu Bikorinto ba mbere ku gice ca mbere gushika ku murongo wa gatatu ku gice ca gatandatu. Hapo ni maswali 6 ambayo tayakuta Wakristo wa Korintho wameuliza. Kusanga ibibazo bitandatu Abikorinto bari bafise. Tangu sura ya 7 mpaka 16, guhera ku gice cy'indwi gushika kuri 16, tunayaona makosa 7 ambayo Wakristo wa Korintho wamefanya. Tucha tuona amakosa indwi Abikorinto bakoze. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Ilikuwa kanisa ambao watu wameokoka, yari shengero ry'abantu barakijijwe, lakini walikuwa wanajaa matatizo, ariko bari buzuyemo utunenge, walikuwa wanajaa shida kubwa, bari bafite ingorane idasanzwe. Kwa muda mmoja wako kiroho, mu mwanya umwe bari mu mwema, kwa muda mwingine wanakuwa kimwili, undi
bakagenda mu Kwa mubiri. muda mmoja wanafurahia hiki, Umwanya umwe bakanezereka. tukiwa hapa kanisani Turi ngamwishenge. sote tunafurahia vitu ambavyo vinapitika hapa. Twese tunanezererwa ibintu bica ngaho imbere. Ngoja tuondoke, Rindira rero dusohoke. tukifika pale nje, Dusize hajya hanze. mmoja chupa, Umwe ajafata mwingine ulevi, mwingine uespre. uwundi avuga uburenzi. Hivyo Wakristo wa Korinto walikuwa. Nuko Abakristo b'i Korinto bari bameze. Kwa hiyo Paulo alipopata habari, Amaparo amaze kuronka amechukua wadhifa wa kukaa chini awashaurie kama baba yao wa imani. yarafashe intumbero yo kwicara hasi no kwandika cyangwa abahanure nk'umubyeyi wabo wo mu mwemo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waraka huyu ameuandikia katika mji wa Efeso. Iki gitabo yacanditse ari mu gisagara cha Efeso. Ni hapo alikuwa niyo yarari baada ya kutoka Korinto, amaze kuva i Korinto. maana alikaa Korinto mwaka mmoja na miezi 6, kuko yicaye i Korinto umwaka umwe n'amezi 6. na ni hapo kanisa limezaliwa. Ni ngaho rero yabyaye iyo shengero. Baada ya kuondoka, amaze kugenda, kukatokea mambo mazito ambayo yametokea. haza ibintu bikomeye cyane. Hiyo mambo mazito ambayo yametokea, ibyo bintu byaje bilisababisha Paulo aandike. Nibyo byatumye Paulo yicara hasi arandika. Bwana asifiwe sana. Amen. Acha tuangalie hayo maswali 6 ambayo ilikuwepo Korinto. Reka turabe ibyo bibazo bitandatu byari bihari ngaho i Korinto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kosa la kwanza ambalo lilikuwepo Korinto, ikosa rya mbere ryari rihari mu Korinto. Wakristo wa Korinto hawakumfuata Mungu, walifuata watu. Abakristo b'i Korinto ntibakurikira Imana, bakurikiye abantu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Walikuwa watu ambao wameokoka, abantu bakijijwe, kuliko kuweka imani kwa Kristo, abo shira ukwizera kwabo kwa Kristo, wakaweka imani kwa watu. bashira ukwizera kwabo ku bantu. Sio maana ukisoma kitabu cha Wakorinto, kama usome kitabu cha Wakorinto, unasikia sehemu moja wanasema sisi tuko wa Apolo, bamwe bavuga ati twe turaba Apolo, wengine tuko wa Kefa, twe turaba Kefa, wengine tuko wa Paulo, abandi turaba Paulo. Na Paulo si kitu, kandi Paulo si kitu, na Kefa si chochote, Kefa si kitu, wala Apolo si chochote. Apolo si kitu. Aliye wa muhimu ni Kristo, ambaye alikufa na akafufuka. Wakristo wa Korinto wakajikata vikundi cha imigwi itandukanye, na wakati makundi yanaingia kanisani, igihe imigwi imaze kuza mu ishuri, kanisa linaharibika. ishengero ritaritoonekana. Kubera Kama kiongozi wako hakukuambia kitu, nyimba murongozi wawe atakubika, hauwezi fanya kile ambacho umeambiwa, ushobora gukora kijya kintu wabwiwe, maana hauko kwa ajili ya Kristo, kuko ntubari kubwa Kristo, uko kwa ajili ya mwanadamu. urahari kubw'umwana w'umuntu. Wakorinto nao, Abikorino nabo hali ya kuwafuata watu ikaendelea. batangura gukurikira abantu. Hiyo kosa ikamfikia Paulo. Iryo kosa rishikira Paulo. Paulo anawaambia, Paulo arababwira, mimi Paulo siko kitu, ababwira Paulo tena kitu, wala Kefa si chochote, Kefa na Charito, wala Apolo si chochote, na Apolo na Charito, maana sisi ariko tumesimama kwenu hagati kwanyu kama watumishi wa Mungu aliye hai. n'abakozi Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Sikiliza nikwambie, Umviriza Biblia inasema hivi, bivuga yuko alitegemea mwanadamu wizeye umwana w'umuntu alaaniwe. arafunga. Kwa nini alaaniwe? Maana mwanadamu ana siku za kuishi, na siku zake zikimalizika ari nisiwe maze kurera inaisha. Lakini Yesu ni wa milele. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ili kanisa likajisahau wakakuwa nyuma ya watu. Paulo anawaambia haiwezekani kuishi hivi, ni kosa kubwa. Ishia kumjue Kristo, mtegemee Kristo, muone Kristo, aliyesulubiwa.